تعتبر مهارات التواصل غير اللفظي مهمة ضرورية لإيصال رسالة وإقناع الآخرين، خاصة لدى موظفي الموارد البشرية. أساتذة تخصص مانجمنت مقاولتية وإدارة الموارد البشرية بمدرسة الدراسات العليا التجارية يدرسون الطلبة بطريقة خاصة نتعرف عليها ضمن هذا الروبورتاج أعدته سهام جبار. سيرين نورهان تستعد للقيام بمحاكاة لمقابلة عمل وتقوم حاليا بدور موظفة في الموارد البشرية، محاكاة أمام نظرة نقدية لدكتور ومعالج نفساني. Cette simulation, en fait, c'était un entretien entre un recruteur, donc c'était mon rôle, le DRH, et une candidate. Donc c'est pour un entretien d'embauche. C'était pour à peu près donner quelques exemples sur les... En fait, on n'a pas concentré sur les questions à poser, c'était beaucoup plus sur la gestuelle, les grimaces, les expressions, donc comment se comporter, autant pour le recruteur et pour la candidate. Les amis, moi je trouve que c'était bien. C'était pas du tout nul, quand ça, on dirait que vous avez déjà fait ça, des simulations, mais je pense que vous avez déjà fait ça. ومباشرة بعد المحاكاة يعطي كل طالب بالقسم رأيه فيما تابعه. Grâce à cette séance, on était beaucoup plus sur le pratique. On a fait des jeux de réflexion et des petites simulations sur un entretien d'embauche. بناء على مبدأ أن التواصل الغير اللفظي مهم في العلاقة المهنية، اختارت الأستاذة ابتسام براهيتي أن تدرس المقياس بشكل مغاير. الجانب النظري نديرو tout ce qui est théorie, définition, les procédures de communication, etc. Donc الجانب التطبيقي نجيب ان بروفيسيونيل اللي هو مختص في المجال تاع لا كومونيكاسيون نون فيربال باش يقرب التلاميذ الطلبه تاعنا من الجانب التطبيقي باش يتعلموا ويشوفوا غيالمون سكي سباس في لا في ريال اي بروفيسيونيل باش يتجنبوا الاخطاء اون فوا يروحوا يديروا دي زونتروتيان يتعلموا هما ديجا لا بوستور تاعهم كيفاش لازم يواجهوا le recruteur qui fait des multinationales ou des entreprises aussi. Même هما plus tard ils sont demandés à faire des entretiens ويشاركوا في الاقتصاد الوطني. On est dans une politique actuelle d'humaniser le monde du travail, c'est-à-dire le rendre plus humain sur des valeurs humaines et de personnes, et pas que sur des diplômes ou sur d'autres demandes d'allure commerciale ou pécuniaire. Donc pour assainir tout ce monde de RH, je pense que c'est bien d'investir dans les étudiants qui seront des futurs RH et DRH, Inch'Allah, et avec de bonnes bases et pour améliorer la situation du recrutement qui est un élément très très important en entreprise. تقريب طالب من الجانب التطبيقي عبر ورشات حية في مقياس الاتصال المؤسساتي سيضفي حتما جوانب إيجابية للطلبة، خاصة منهم المقبلين على التخرج.